హిందువులు వారి సొంత దేశంలోనే మూడో శ్రేణి పౌరులుగా జీవిస్తున్నారని ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్రమోటర్ ఆనంద్ రంగనాథన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శంషాబాద్లో డిజిటల్ హిందూ అసోసియేషన్ భారత నీతి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన డిజిటల్ హిందూ కాంక్లేవ్ కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిందూ ఆలయాలు, హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి విద్యా సంస్థలు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నాయని, మరి ఇతర మతాలకు చెందిన మసీదులు, చర్చిలు, గురుద్వారాలపై మాత్రం ప్రభుత్వ ఆజమాయిషీ ఎందుకు లేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. సెక్యులరిజం అంటే ఇదేనా అని నిలదీశారు. దేశంలో అత్యంత ధనిక ఆలయాలు చాలా ఉన్నాయని, ఒక్క తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయమే సంవత్సరానికి 1000 కోట్లు ఉంటుందని ఆయన గుర్తు చేశారు. కానీ తమిళనాడు ప్రభుత్వం తమ రాష్ట్రంలోని 1200 ఆలయాల్లో ధూపదీప నైవేద్యాలకు కూడా నిధులు లేవని చేతులెత్తేయడం అత్యంత బాధాకరమని ఆనంద్ రంగనాథన్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. बताना चाह रहा हूं कि हिंदूज आर थर्ड क्लास सिटीजन्स इन देयर ओन कंट्री. फोर्थ इंस्टेंस क्या है कि एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट का कंट्रोल हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे है. हिंदूज, their temples, the way they run their temples or the educational institutions that are connected to temples are exclusively controlled by the government. The mosque, the churches, the gurdwaras are not. Why? अगर आप अपने आप को सेकुलर स्टेट कहते हैं तो सिर्फ हिंदू टेंपल से ही बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों ऐंठ रहे हैं और उसके बाद कुछ ऐसे रकम फेंक देते हैं जैसे आप उपकार कर रहे हैं. अगर आपने मान लीजिए बीजेपी ने वो काशी कॉरिडोर बनाया तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बीजेपी के ही पॉलिटिशियन, मेरे ही मित्र, बुरा नहीं मानिएगा, कह रहे थे कि देखिए हमने 350 करोड़ रुपए दिए हैं इसके लिए, इसलिए हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं. आपको मालूम है कि तिरुपति की हुंडी कलेक्शन कितनी है एक साल की? 1000 करोड़. वैष्णो देवी 500 करोड़. गणेश मंदिर जो महाराष्ट्र में है 300 करोड़. अगर आप सिर्फ हिंदूज पे छोड़ दें उनके अपने टेंपल्स को ठीक करने के लिए तो किसी गवर्नमेंट की क्या जरूरत है. और मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट इज ऑन रिकॉर्ड एक साल पहले सेइंग कि हमारे पास ऐसे 12,000 मंदिर हैं कंट्रोल में जिनके पास हम पुजारी को पूजा करने के लिए एक वक्त की पूजा करने का पैसा नहीं है, हम उनको नहीं दे पा रहे हैं. ये स्टेट है हिंदू टेंपल्स का. और गवर्नमेंट माई बाप की तरह आके कहती है कि हम आप पे उपकार कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू टेंपल्स को कंट्रोल किया हुआ है. तो ये एक और सिचुएशन आ गया. अब फाइनली मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्ञानव्यापी मॉस्क में हिंदूज के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस क्यों हो रहा है. क्योंकि जितने भी लोग कहते हैं कि इसको वैसा ही छोड़ो जैसा मॉस्क है, टेंपल मत लो, ये सारे लेफ्टिस्ट, जिनको मैं चौथी फेल कहता हूं, ये वर्ल्ड वाइड कहते हैं कि जहां जहां हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा है आपको फाइट करना है, वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस आप हटाइए. तो बेल्जियम में किंग लियोपोल्ड, जिन्होंने कॉन्गो पे कॉन्कर करके मिलियंस ऑफ कॉन्गोलीज को मारा था, उनके स्टैच्यूज इलीगली आर बीइंग ब्रॉट डाउन इन बेल्जियम एंड लेफ्टिस्ट्स आर चीयरिंग इट. कन्फेडरेसी जनरल्स हैं जो अमेरिका में, जिन्होंने प्लांटेशन इकोनॉमी चलाई थी, ब्लैक्स के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, उनके स्टैच्यूज